जोंनो खका बेमार सकमरि मानु फाइदे समाय तांलायनाय साकथालायनाय ते बायथां खालायना बिसिनि हायुं खका सालनि ककपिर कतरन बसकांग तनै मन्त्रि अक्रानि कबगुंबाय हास्तिनि जत्त पञ्चायतन खका कार्जा खालायनायनि सामुं तांजगै तंगनै जीबीपी साखामनकनि सुपारिनटेन्डेन्ट डाक्टर शंकर चक्रवर्ती साका तिनि हायुं खका सालनो रगै जीबीपी साखामनग टीबी वार्ड बेमार मानजगनि बिसिं खुम बथाइतै गतै बागजाखा हास्तिनि खका बेमार सकम मुंग पञ्चायतनि सिमि चेंगै साकनायनाय न खबै साखामसेबुरं लेंलायवै चाइतगै तंग আসুন সংকল্প করি বিনিয়োগ করি বাস্তবায়ন করি এটাই হলো 2025 সালে বিশ্ব যক্ষ্মা রোগ দিবসের মূল বক্তব্য মূল থিম তো সেটাকে সামনে রেখেই আমরা কাজ করছি টিবির ইতিহাস অনেক পুরনো এটা একটা প্রাচীন রোগগুলির মধ্যে একটা কিন্তু এখনো আছে তো সেই টিবি রোগকে নির্মূল করতে হলে যেটা বিশেষভাবে দরকার সেটা হলো সময়মতো ডায়াগনোসিস এবং উপযুক্ত চিকিৎসা এবং রোগীর নিউট্রিশন রোগীর যে পুষ্টি সেটার দিকে লক্ষ্য রাখা এবং রোগটা যাতে কোনোভাবেই এমডিআর টিবি অর্থাৎ মাল্টি ড্রাগ